Так, всем здрасте, здрасте. Так, меня слышно? Loud and clear, да? Loud and clearance. Так, поехали. Мы выбиваем ачивочки. Нам надо... Всем здрасте, во-первых. Нам что надо? Правильно. Нам надо сейчас собрать новые странички, добить ачивки все, пройти на кошмарном и дособирать. Я пропустил 5 термосов с кофе. Один мы уже взяли, нашли. Осталось 4. Еще нам надо будет... Ну, банки это не супер обязательно, конечно, но я попробую собрать все. Вот, 3 знака. И... Ну, короче, не так уж много всего. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Так, вот новая страничка, которой еще не было. Так, сейчас мы ее прочитаем, что я ее не прочитал в прошлый раз. Так, давайте. Barry took another sip of the heavenly coffee. He grinned at Rose. Surely this was love. Rose gushed on breathlessly. The new one will be a masterpiece, I know it. You must tell him not to listen to the trolls in the forums saying departure will never get finished. He should take his time and make it perfect. I can wait. Да, Роуз, конечно, классно. Божественное кофе. Вот я собираю божественное кофе, реально. Блин, классно. Так. Барри отпил еще божественного кофе. О, ладно. Так. Барри отпил еще божественного кофе. Он улыбнулся Роуз. Очевидно, это была любовь. Роуз болтала без устали. Следующее будет настоящим шедевром, я уверен. Скажите ему, чтобы не слушал недоумков, которые твердят на форумах, будто депарчер, уход, никогда не увидит свет. Главное, пусть не торопится и доведет ее до совершенства. Я подожду. Блин, Роуз классная, она такая фанатка именно. Интересно, а я до этого страницы не пропускал? Я же мог где-то пропустить? Или нет? Я так бежал? Да, на самом деле... На самом деле я мог пропустить страницы, потому что я несся и дом не изучал. Блин, это очень плохо. В любом случае, если что... Hey, you! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. А у меня ничего нет. Дайте мне оружие. А! Да. А, он бежит, да? I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Так, надо внимательно смотреть на страницы, потому что, может быть... During your trying, it's the latest.
Yes. Right Falls Sheriff Station. Oh man. Roman! Hello? Hello? One stone! This is bad. Уходим, уходим, уходим. There were more of them. Ух я. Хорош. Да-да-да, стало сложнее, черт. Высвечивать их. Блин, да, кошмар, хорошая сложность. Вот я бы на ней хотел играть. Сразу бы. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Так, хорошо, ракетницу взяли. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Блин, здесь я страничку не пропустил. Потому что я не... The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Да, не умереть на улицах Брэдфоллс будет сложнее, но я постараюсь. Так, у нас страница уже была. Надо новое еще смотреть. What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside. Блин. Я немножко умер. Так, сейчас перейти. Я хочу посмотреть. А, что это такое? What the hell was that? When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Так, ну это обычная страничка. Так. Ну это кофе. Ох я. Stucky was still out there, in the dark, stalking me.
О, новая. Отлично, новая запись. Это не было. Надеюсь, та еще будет. Я не пропустил. Но она вроде лежат на... Лежат вроде на видном месте. И ладно. For a long time, the dark presence had been weak, sleeping. Nothing but a half-forgotten nightmare or a shadowy flicker in the corner of an eye in the forest at night. Not real enough to properly exist, and yet too evocative to fade away completely. Now it was waking up. The rider like a fly caught in a spider's web, each jerk and kick vibrating the strands that led deep into its lair. It was aware of him now, and it could use him. All he'd need was a little incentive. Это интересненько. Так, долгое время темная сущность спала. Долгое время темная сущность спала. Она была слишком слабой, всего лишь полузабытым кошмаром, неясным силуэтом, что мелькает ночью в лесу, заметный краем глаза, недостаточно реальной, чтобы существовать по-настоящему, достаточно осознающий себя, чтобы не рассеяться вовсе. А теперь она пробуждалась и чувствовала присутствие писателя, как паук в своем... Это очень крутое как-то сравнение, да. А теперь она пробуждалась и чувствовала присутствие писателя, как паук в своем логове чувствует дрожание паутины, в которой бьется угодившая в нее муха. Она уже знала, что он здесь, и знала, как его использовать. Ей был нужен лишь небольшой стимул. Окей, стимул. Ух, блин. Так, сейчас мы ящик откроем. Ну, прикольно, что не просто пройти на кошмаре, но еще и сюжет дается, дополняется. Про вот поклонницу, про Роуз. Это прикольно на самом деле. Вот, то есть, что Роуз там хотела, чтобы он дописал, ни на кого не обращал, довел до совершенства Departure, что очень многие гнали на то, что типа, ну, Вейк не допишет, тролли, что не сможет. Это классно. И в целом здесь вот про Роуз дополнение и про темную сущность, которая спала, еле живой кошмаром была и пробудилась. Тоже круто. Тьма — это, конечно, классно. Сама сущность тьмы. Крутая тема. Так, ладно. Я тут, если что, параллельно ютубчик смотрю, гайд по сбору трофиков. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. О, пирамидка. I couldn't stay here. There had to be a way to get up there. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site.
Ох я. Да, умирают они, конечно, долго. With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Дрободанчик. Где дверь? Ой, я не туда побежал. Если бы я термос собрал, конечно, все было бы круче. Не надо было бы на кошмаре с этим заниматься. Да, блин, нет. Так, тут кофе я брал. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no curls. Burster dog. Так, сейчас будет весело, я чувствую. The famous dog is... Блин, быстрее все. Ай, черт. Да тихо, тихо. Не успел. Быстрее, 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 быстрее.
Ну вот термос, да, я здесь не брал. Ух, ё. Блин, я представляю, что с здоровяками будет. Капец, 2 термоса. И 2 из них я пропустил в начале, в первой же главе. Из 5, точнее. Я в шоке, конечно, немного. Да блин, нифига себе, как ты метаешься. Добежал, отлично. Блин, какой же я невнимательный был в первой главе, я удивляюсь. В первом эпизоде, то есть пропустить 2 термоса. Просто жесть. То есть 2 термоса. Я в шоке. Я удивлен, конечно. Блин, если еще один термос здесь пропущу, то это будет трэш. Так, ну просто надо бежать сейчас. Все, тут термосы все уже. А страница все. А. Где же еще одна страничка? Так, что-то на кошмаре страничку еще не могу одну понять где. А, вот, все. Последняя страница. Угу. Прикольно. Так, ТВ-шоу. Видели? Что? А, ну знак это я читал. Все. Получается отлично. Все, до 2-го эпизода пауза. Стрим вообще запущен? Да, запущен. Что сегодня никто не заходит.
вот тут я знак, наверное, не прочел. Да. Или нет, или прочел? Нет, прочел. Термос знаю. Но скрипт есть. Термос знаю. Так, сейчас вот смотрю пока. Манускрипт понял. Так, ладно, короче, аж до это не можно. Так, ну что, поехали. Так, стаки, ну пошел. Ах ты ж. О, двоих. Блин, ну они и прут, конечно. Там один меня пошел обходить. Пошел вон. Блин, еще стаки. Черт, стаки, уйди. Да нет, тихо. Долбаные стаки. Блин, уже убили. Но они быстро убивают. Ну, кстати, ламп дают... Так, ладно, поехали. Стоп, так у меня ракетница есть. Че я туплю? Че я экономлю? Вопрос. Смысла экономить нет. Пока стаки. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Просто. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Просто взял и выстрелил, пока он там стоял. Это реально спидранерская стратка, блин. Вот мы и дошли. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls running. Жесть. To ride with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. Что мне надо туда сейчас соваться с бомжами драться? Я бы прозрел бы. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. Угу. Вот страничка. Новая. Так, пес Тоби. Ой, так.
Toby knew the smell. It was the man, the nice man who always gave him treats and never got tired of playing with him. Toby wagged his tail in excited anticipation and gave a joyous bark. Then there was another smell, a wrong smell, and it was alien enough to stop Toby in his tracks. Confused, he growled deep in his throat. The wrong smell came from the nice man. Blind animal terror pierced the dog's brain an instant before the axe followed suit. Боже. Это трэш. Жесть. Это же по стинкинговским. Блин. Так, Тоби это песик. Тоби узнал этот запах. Жесть, ладно. Так. Тоби узнал этот запах. Это был тот добрый человек, который всегда угощал вкусненьким и никогда не уставал играть с ним. Тоби завилял хвостом в радостном ожидании и весело залаял. А потом появился другой запах. Неправильный запах. Такой чужой. Блин. А потом появился другой запах, неправильный запах, такой чужой, что Тоби остановился в замешательстве и глухо зарычал. Неправильный запах шел от доброго человека. Слепой животный ужас сковал собачий мозг за секунду до удара топора. Блин, жестко.
Тут жалко песик. Слепой животный ужас сковал собачий мозг за секунду до удара топора. Блин. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel a presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Ну ладно, давай пишет, что вернет ее. Да, он должен был завершить так, как хотела тьма, чтобы он вернул, как Зейн вернул Барбару, таким. Уэйд должен был типа вернуть Элис, но не убить себя, а он все-таки убил себя. Ну, как убил. Замкнул себя. Спасти надо было только пожертвовав себя Элис. А Зейн хотел и себя спасти ее. А Алан заменил себя ею. Так, ладно, погнали дальше. Rainfall Sheriff Station. Все, шериф приехал. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice.
Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Страниц 12 осталось. Алекс пирамидок. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet?
My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Hey! Hey, mister! Hey, can you turn the light? The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. Marvelous, sir. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking up to Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max?
What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across the Seriously, road from Al, the car. what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? Wait here. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction... It's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. But you're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Так, он тут я точно брал тормоз. Wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Lock the door, Al. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Vision left me awake. This was no heading. Rusty, hang on! Oh God! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Help me! Can you hear me? Anyone?
Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Darkness. Just need hunting licenses. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Obey the park ranger's instructions at all times. Fishing! Rusty, no! For those visitors who purchase a park license, never approach closer than 100 yards. No bears and wolves never approach any other wildlife closer than 25 yards. Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. It is against the law to remove any archaeological or historical artifacts from the park grounds. This includes even humane or even simple berries. Боже, ну у него и живучесть. Ах я. А света-то уже и нет. Веселье, конечно. Начинается survival хоррор уже наконец-то.
Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Пещерку сгоняем. А, вот вход. Все, ракетница есть, отлично. Живем, живем. Так, следующая остановка у нас... Ой. Сейчас остановка водопад. Ящик водопада. Да блин, где выход? А. Так, тихо, где они? Я не туда побежал, черт. Тихо. Братишки, тихо. Так, куда здесь идти? Вот, сюда, все вижу. Не туда пошел. Хорошо. Скрипт. Хорошо. Третий сундук где? Когда мы падаем? А, к самолету идем. Все. Третий сундук будет у самолета. Тут надо бежать. Сейчас будет. Так, ну шо. Побежали. Пошли вон. Вон пошли. Вон, 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 вон. А, тут здоровяк. Черт, тут здоровяк.
Все, спасибо, ракетница. Так, срочно заводим. Так, еще одна ракетница есть. Патронов мало. Так, быстрее бы открыть водопад. Там будет еще один сундук. Так, по-моему, тут... Вот. Черт. Вот это весело. Ух, ё! Ой, нет! Тихо. Вот псина. А у меня кто еще кидается? Тихо, тихо. Пацаны, давайте жить дружно. Офигеть, прям в ноль. Все, оружия нет. Охренеть. Такого у меня еще не было. Просто в ноль. Да, кошмар все-таки уже больше напоминает survival horror. Давай еще бегает так медленно. Это плохо. В прошлый раз я до сюда дошел за 5 часов, сейчас за час. Так, водопад, походу, там должен быть, правильно? Или я пропустил? Не, никак, я не пропустил, все хорошо. Да, что ж такое? Так, у меня нет ни фонаря, сейчас вороны будут, по-моему. Не, нормально. О, сейчас вот классная заставка. We gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way. Хьё! Так, приятеля, ну... Свети, свети. Черт. Да ё-моё, стреляй! Братюлик, стреляй!
Нате, покушайте. Ну там пролетело пса мимо. Да попади по ним. Хорош. Хедшот. Так, ну что? Окей. Give me the gun. Yeah, no can do, Rick. Are you kidding? Give me the gun! No time for backbone. Пока не тупят. Давай, открывай, открывай. Ух, ё! А то ж обошел кто один. Все, бежим. Отлично. Все, мы на любовном пике. This is it, Wake. A last stand. More players here. Get ready. We fight them as long as they keep. Еще будет веселый бой. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Ох, сейчас будет веселье. Не в того стреляешь, братаулик. Давай, давай. Давай, давай, еще. Перезаряжайся. Так, сейчас. Еще будет сверху ползти. Так, тихо, тихо. Ребят, давайте жить дружно. Все, убивай, убивай их. Тихо, тихо. Черт. Все, у меня сейчас жизни да уйдут. Да хватит! Господи, да убей ты вот в этой стороне хотя бы их. Вот дебил, господи. И что мне теперь делать? И как? С двух сторон он дождался. Добей, добей. Хорошо. Отлично. Да харе! Да стреляй, стреляй, братан! Господи, да попади ты! Мы сейчас отойдем в начало игры, с таким успехом, как он стреляет. Наконец-то, господи. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about?
Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her and I'll... Привет тем, кто смотрит. Сегодня трофей бью, поэтому так глухенько. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Так, ладно. Так, стоп, подождите. Я что, водопад провтыкал уже? Да, мне надо назад. Блин, да, лучше ящики брать на кошмаре все. Сейчас быстренько сгоняем. Да, ракетницу тут я буду использовать по полной. Что ж, патронов не хватает. Адски. Не попадаемся в капканчики. Собираем все. Прикольно, если не стать в капкан, то никто на тебя здесь не выйдет. Удобно. Так, следующая остановка. Самолет. После самолета. Кофе я брал. Так, ладно, будем параллельно бежать. Вроде врагов пока нет. Как начнутся, нажмем паузу. А, уже есть, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте.
Блин. Дай, блин, тихо. Да ё-моё! Да, дайте мне передышаться. Отдышаться. Так, а куда мне бежать? Сюда. Правильно? Я сбился с пути. Вот тропинка. Здесь лучше не задерживаться с врагами, честно. Нет. Это не тропинка. Вот тропинка. Все, вижу. Бежим, 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 бежим. Так, вон пошли все. Все, пошли все вон. Чуть-чуть сэкономили патриков. Так, в смысле? В смысле? Тут свет, пацаны, давайте жить дружно. Он пошел вон. Вот собака. Так, ладно, побежали. Ой, нет, нет, стоп. Да, сюда. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Отлично. Сейчас еще ракетниц намутим. Ракетницы лишними не бывают. Супер. Для тяжелого боя. Все, супер. Страшно. До свадьбы заживет. Так, следующая у нас остановка. Пока непонятно какая. Так, тут же не было 4-го сундука или был? Не было, отлично. Так, ладно, пока еще будем воевать. Шли вон. Так, куда? Да блин, батарейки возьми. А, вот тут. Все, супер. Куда дальше? Вон туда. Все, бежим. Да ё-моё! Да тихо! Где мелкий? Нет, мелкий где? Мелкий где? На, хедшот в голову. Окей. Бежим. Блин. Тут
реально стремновато становится бегать на кошмаре. Ох. Хьё! Нет, нет! Тихо! Да тихо! Тихо, тихо, пацаны, давайте жить дружно. Все, я пошел. Не поминайте лихом, там, по-моему, свет есть. Все, ползем, ползем, ползем. Все, пока-пока, пацаны. Блин. Фаеров потратил много, конечно, но это было стрёмно. Так, отлично, я дошел до этого момента. Сейчас будем встретить. Ё-моё, осторожно. Да харе. Так, тихо, все. Мы сейчас откинемся от вот этой херни. Давайте, не надо умирать. Отлично, фаеры. Ой, сейчас начнется. Так, термос. Сейчас мы глянем на машине, где термос. Брал ли я его? Ну, наверное, брал. Да, мне кажется, брал. Но мы проверим. Так, проверим обязательно. Мне кажется, все остальное я в открытом мире. Ну, условно открытом. Так, он один, надеюсь? Так, тихо, пацан, давай жить дружно. Зачем нам драться, вопрос? Все. Так, раньше с 6 пуль умирало это тело. Сейчас с 8. 2 пули ему увеличили. Разнос. Окей. 2 пули по факту это много. Да блин. А он не один, да? Да, их 2. Так, ладно, погнали. Конечно, они атакой прям прилипают к тебе. А, побежал, да? Побежал. Акстись, братюлик, акстись. Все, пока. Так, ну пока одна смерть у нас только. Один раз меня задубасили возле стаки. И то по моей тупости. Так,
Ну пока Патрики держим ровно, это отлично. О, газонокосильщик. Ой, газонокосильщик, господи, бензопильщик. Ловить подарок. Ой, я не попал. Ладно, дедовским способом будем. О, нифига себе, бензопильщика. Уже поболее. Бензопильщик прям 42 пули было, это значит 13 пуль, нифига себе. 13 пуль это много. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Так, бежим, 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 бежим. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Так, ладно, смотрим. Что можно здесь? О, сундук. Интересно, а я брал этот сундук или нет? Сейчас посмотрим, брал ли я этот сундук. Наверное, нет. Не факт, что я его брал. Да, что-то он такой интересный. Или брал. Даже не знаю. Блин, походу не брал. Блин, интересно. Съехать с дороги, короче, надо там вот. От пирамидки я, кажется, сбивал здесь. Да, пирамидки я сбивал, я помню. Угу. Так, и термос сейчас посмотрю. Да, находил я этот термос. Отлично. Манускрипт есть. И... Ага. И последняя страничка, которая мне нужна будет, она будет здесь. Так, значит, мне надо найти сундук. Все, мне надо будет найти. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Здравствуйте. Все, поехали. Да быстрее бы кофе. Здесь кофе я не в последних главах пропустил, а где-то вот в третьей.
третий, четвертый, и я освобожусь от поиска кофе. Пак, прощай. Ну. Так, сейчас проверим. Ну, мне кажется, там я брал. Почему-то кажется, что там я брал. Кофе. Не брал? Офигеть. Я тут не брал. Как я мог так затупить? Представляете? Офигеть. Я сюда не поехал. Блин, вот это я затупил. О, он такой, ну ладно, назад. На. Вот и кофе еще. Все, осталось 2 термоса. Блин, а тут вообще максимально тупо. Так, вот сейчас ящик проверим. Что-то мне кажется, что ящик я тоже не брал. Все, уезжаем. Бля, они сейчас мне машину разорвут. Псины. Вон уже машина разбита в дребезги почти. Гоним. Ну, это был очень стыдный термос кофе. Где? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ох, ё. Пацаны, отдыхаем. Гопники. Отдыхаем, я сказал. Вот, живой? Серьезно? А, это здоровяк. Отдыхаем, парни. Выходной. Все, отстаньте. Так. Барри. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? Wake. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well, you get me? Yes, I get you. Вейк сдается темной сущности. Это интересно. Так, сейчас глянем, где еще тайники. Ничего я здесь не затупил, не пропустил. Ну, сундук понятно. Ага, все. Так, это принято. Ну и все, походу.
Все, да. Вторую главу все собрали. Отлично. Теперь переходим в третью. Так, надеюсь, мы быстро кофе закончим. Прикольно, если мы два кофе подряд пропустила где-то в 3 или 4 главе, просто взять. И не париться, знаки. 3 знака я пропустил. Так. Сейчас мы вернемся к книге. Так, мне интересно 4 баночки сбить, чтобы было четко. Хотя это уже не для трофея. О, 2 ящика. Все-таки один из ящиков, да, я не помнил его. Это 3 знака, ну и рукописи, по сути, 11 штук. Рукописи в конце очень много будет. Да, 4. Тут у нас 5, 6, 7. Здесь 8. 9. 10, 11, да. В третьей будет много. Интересно. Так, ладно. Я думаю, потом прочитаю все рукописи отдельно. Barry had talked about birds over the phone. Соберу все и прочту залпом. О, все, уже. Сейчас птички будут. Ну давайте. Птички вперед. Еще. Где? Прощайте. Где еще? Еще давайте. Черт. Так, все. Все, убил. Все. А, сзади. Нормально. Одну ракету оставили даже. А без ракеты здесь было бы тяжко. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Стол поставил. Все. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back.
For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. Para-pa-pa. Para-pa-pa. Para-па-па. Поехали пока секретки смотреть. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were busy. Well, I'll show you her trail. That Rose? Так. Крутая лодка. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspapers articles. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true. Блин, то я медленно шел теперь они. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with this one. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle.
but the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Да, вот уж он говорил, что... It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook store. The Scratchin' Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Да, это прикольно. Тоже Синтия Уивер написала все статьи. Озерная ведьма, да. Она все-таки утонула. Там была автокатастрофа, а по факту утонула. И нет книг вообще Зейна. Вообще. Он их всех удалил. Интересно. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Национальность. Обожаю. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. Сразу же включил свет. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore. It seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Ну, классно, что он думает о Барри. Молодец. Так, сейчас мы убежим от ФБРовца. Oh, you're gonna get it now.
God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Бежим, 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 бежим. Передышка. Классно, если было бы так в жизни. Бежишь, бежишь, устал. Передышка, побежал дальше. Ах, ё! Фига себе. Вот это был выстрел. Блин, беги. Еще чуть-чуть. Так, где мы тут первое получим? Давайте метку. Чест. Короче, когда оружие мы сейчас получим, я возьму паузу. Или даже закончу стрим. Сегодня такой лайтовый стрим по сбору трофеев. Все пожирает. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Гады. Вороны, где вы? Фас.
А, вот. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. There was no power to the searchlight. Ну это ж надо пнуть, не? Так, в смысле? Что такое? Странно. А почему триггер не сработал? Так, что-то я не понял. Мы все, это с первого раза. Помню, было где-то с двух. Я затупил. Так, хорошо. It took me a moment to recognize the flashing grenades. They were an ideal weapon for my situation. Так, сейчас вот только светошумовые, да? Готово. Побежали. Да блин, тихо. Тихо, 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 тихо. Да тихо. Тихо. Ушли все. Все. Так. Где там сундук? Так, ладненько, я сейчас, наверное, сделаю паузу или буду отключаться, сейчас подумаю. Так, ладненько, паузу, потом посмотрим. Прием. А чё, где микрофон? Вот. Все.
ну же. Кто смотрит